si muslim lon na si ye ko kata yaji be ko nyim bete atale ajin ta kala sere wote ay ke sere wote ala so wala kala so imam shafi'i ka si tade ako atemman sonno ko mona dal muslim wala si do ye kata ko wala ko nyim bete atale ay bete adalilu yelon na kenya jibe sai min ka fa men lon na din karana imam shafi'i ya qur'anu be kara akaman dalilu akaran ko daga akaman da akaran sinya sabanjam fa ta da fuda ayo da mara suratul maida do to ba wa man yashaqiq Allah wa rasulahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir ako afele dalilu fe fam fanye ala nin kila so ke yake son kanyolo ina ta bula silo no ma memman ke mu'minun muslimun la siloti wotumo yankankato membe ka avoka ala na wo imam sa ko yara fan to nyaade memmo muslim wala silo te to ala nin kila la silo même man ke muslim wala silo te ala nin kila la silo te muslim lon na ko ta be wala nyama ato imam shafi'i ko ngi ma uhditha wa وافق القرآن والسنة فهو البدعة الحسنة المحمودة وما أحدث وخالف كتابا أو سنة فهو البدعة المذمومة كون كجنسندن أكو يكوكوتا كوكوتا ناتي دينو تو ناني القرآن ونسنو نيوتا وتمو ومكوكوتا كندولتي وبارو بتياتا barnin kukuta nata minni alquran ونسنو واليتا درو وتمو ولمو بدعة جوتا منجن كلا حرام kila alayhi salatu wasalam ntela lon ndingo ni ko kafu alquran kalam ke kaduwake yo duwake mo balu den ne ba yake furede ba yake mo de membe siri yake mo menti yake famode yake dole Allah kila alayhi salatu ko iqra alquran was'alu Allah bihi ala alquran o karan ali ala dane ala katu jamani bina ala de mol ba karan ala be mol le dane la oto meli akela meccio te bi alquran o karan ka mol caaje be jona ni nagam der na karaye fo dol kana si oto en man kana si man karan de isa yela mu kunna yela fa ba pour se ko do dila nyanta wonde haram yande la ha wala nyanta haram bare ka karan ala nin kila ka karan ala bato kan eduwata mo moy woto walla ana fonna sirata so duwaja kila jamanu sallallahu alaihi wasallam alquran man kafun kitab kilin kono abe safetane barabe janjan den wala le bala jambol le bala woto mo ni kayto de kere bere muslimo len chayni so de contact so woto mo le kayto so muslimo na ta develop ko to babul buluna ta siya wotuma ba safare ni wala le bala yere hunto la safare wala bala senna Abu Bakar la jamano beri hurubu rinda be kere jihad kedo be kere sahibul be keba ya kan ibe beneka dum woni jamano alquran hafizul senna Umar wala sita ya jibe amira ako nimman fereke alquran be fidela do ala ko alquran kan tala da fidela atal senna Abubakar wale akay ko ya khalifata rasulullah alayhi salatu kan ta hakilo e mente na fereke na sahib kema do minu kada alquran hafizul kila la safarla ngi sidi alquran be kafun ay tara mu jalla kilin ko na ka kitab kilin nim ko ala la kitab kana fi senna Bakar yemin folo mira afanana tana go bay aje ko nyente lonna taran silati aka ko Umar aka kila ma menke monat nay lafta pour ngake ndake bar senna Bakar ko la na dasiya ko mira aje ko senna Umar min foto nyaade muslimun lan nafaale bi je ko kendo de anatna son ay kila ki Zaid bin Haritha min ka kila la safar la tan pour ayna anata ko mo fay Zaid fana ko makele fa ka ko kila ma menke mona nay bagata anatna menje ja fay woto Zaid natana son senna Abubakar ma ya committee da ya alquran be ka fon ka be fen safela e sa tara be safere nanu kila la ya tara kila la bon kana bala mo so la bon kono do ya tara ase do ya nyaw ya sahiba fu la se do be Muhammad muhafizu ya sede ya ko nyimo alquran de woto moy sena safa
wo kopi kili wala be kere fo sena abubakar saji fulani kardanta ga beleta sena umar na ta saji tanen lulu a beleta wo kopi kili wala be kere abe sena umar ya sena hafsa bu adi muso kila la no munyo fo sena uthman na sena uthman la jamano anata nyenje ko anata nyen discover ko modo lo be kere ne be alquran o sabe kay famoli ye mennen alquran o min safeta sena bakar la jamano min sahada kabo kila bulu yi la tawali do man ni sena abubakar usman natana zaid commandé committee fond ko itata na o kopita na hafsa bulu iseta kan ko te ya verify ya jensen ko te nata kopi lulu sa fewo wo modi min sa fe fay sena usman do be kam fon ko kafo ajane en kopi lulu ya wala ki muslima sa te baluto o kopi lulu ko no sabale be jeedi kelo mo be istanbul top kapi museum arabul kafa mutahaf al bab al ali ni tata yibatar laji do be tashkent former soviet republic so do be misra egypt imam jana karanta dami membe tashkent ala photocopy be pakistan ni o kitabu le jibe katandiko ka foye si mo moy kitabu mo taya karan bile wosone ata non to man sone an wala ta keno lan wo copy kidimo la lera jamba keno se wala nyin tabulu te na be juruma be kala tonon le ne koy be o kala ko be jamaate ba do nan mo lo si yakara ta keno la yo do ne mo ko ka fo ko be se la bana mo be yakara ko fe e be fel la de kadi be nyowi se wasala ko do be je hakkilo de mo do bari ka si ka karan atara ne atara lasil taala kila rasulullah de lasil taala fem koto alquran to moy safu ka manyan kel bari allah kila alayhi sallam akola qur'an kana ngali ala dani ala ko fakara ma ta yasir min alquran sa mo ne be o kasi andi no bari lollo ni kala wa kel to imam jana baraka baki imam la nyin kitabu kana ko mo jam fande ngala kitab do translate le do do bi je fana nyanta translate lay sa hagoto ndo lamfutale sa karaka ko nse do ko si andino hukukul mutallaqa wal armala bular muso anin furiya muso walla hakko nyen kitabo mobe nyanta karam bari especially alsaka na feminist on nyanta karam waaw mama de ger mangi jigalu waaw de mom yalla def na xamna ko waaw ma sha Allah ku am yalla ku am teggen waaw te ku yalla denk xam-xam la ko xam le moy def la te ko koy def ci yalla teggen de ko fonka diine won nak insha Allah li daf la yok rek am na translation ci anglais mo ngi ni insha Allah waaw nka ku jamalu ke nka ku jamalla musulu kan nka ku jama fo musulu wallahi wal munna ado de to man ke dinoti woto beri musulu fo ke wala surtout musulu ngakata ngakaran nga londo nyani imam ya na kitabu ngakara imam malik ibn anas mbe kala ko dem muso babulu adin muso nye lungo aka karandi hadis kelen na kila la hadis ma na adi musula da taran ni ngam tadula tura ye ko yai ko ge bal lafta men pole do wala mun nyende ko symbole fanam be bulu me alam ta tende bulu adu o sembo mo jama bi jama man tare bulu nya bara be te bulu mi ya lon ko a sembo be fata fumul la dawda fata fumul be dingra be bare ka nyobu sa so lafta te a sembo ita ni wala mun nyindi momo dia muda alaji aka foni suwa ka wala ni afu man ko ala foni ya suwa ka wala foni man ka we fulobe ka nyande te alhamdulillah o se mo do alaji asa ma ko ani de nya fo le ba ka so pro ya be pro fo le be na mo la ko de ya fo suwa ka wala moli ni kamala assisoni anu nya do o sembo mo do be nyanda ko do jele manyan na nyoku sala sembo abarak alhamdulillah ala ko ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu
inna akramakum indallahi atqakum na fatan agada siyol la karole tiban akita baranono la karole tiban akita dina taransiro la karole tiban abe mu ala la kawo le te abe mu ala la kawo te manke pour nga ñoo jala yalla ani kila ra jamano ala sahibol kono arabol bi jede european ol bi jede babol bi jede mo femol bi jede muhajirun bi jede ansarul bi jede ala man tol kono ali yahudo ne nasaral be bi jede ali imam jana ñen ka sa abase ne woto mo sahibol kono muhajirun bi jede ansarul bi jede ahlu suffa bi jede wala sa ne ko tijani murid salafi sufi woto qadiriya woto damma manke kasiti ko so bakir na kira la wato barni ko mata da kaaje ko ndere fisi ada kaade di bara manke nyende ndemo nyenati woto mo ne kaso kana benin muhajirun ko yaare muhajirin ansar ko yaare ansar woto kila ko ko da'uha fa innaha muntada saji ala tuji alu ko mo tuji ka to ko tiyaare ko tonde ma do man fisi adoti fo min selante ala nyaado woto alhamdulillahi rabbil alamin inshallah hum benna kato kila de ka kumu summarize do mbari e siyo meta mol batata nyen kitabo mbe wolema ko zakaran nanu gonde bari mbe kuma fulale fulaje do berin ala e memba adama da kene musola ko lafta jele sudan de do berin ala memba adama da ndol be ngaro nyama alquran ko no hade bible ko no anatana mbemba hawa musoda ka memba adama bala amin forofu adama aka ko ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna imam ala kuma buga fu ala fede itele ya bari ala ma fa ko uskun anta wa zawjatuka aljanna ani uskun anta wa zawjuka aljanna zawji ala kala ko ite adam isa sabati aljanna kono inni la no monyo ay kumo min naati woto no monyo zawji arab ko to tuba angal tuba ka fole père non te met ay ala ya tan jele folo ko kene muso be ka nyanta nyaata ni mo kene muso be ka nyanta ala nyaata ni mo be mo ala la jomande do man fi siyaati wala na arab ko de safu muso ye e futo muso e safa e zawj muso e futo ke safa e zawji bar ni dafte bola nyoto to mo safu futo muso e zawja e sa muso kanke yalla kado zawji ko mo menjete futo nyole bari ka fu nyole fana fulango le fana nyala na alquran do ko mo di no mbata fulan jaw ndafta mi tan dilaji balqis ani sayyidina sulaiman mo annabiyo mo te masakele balqis mo masa musole kumo sirando kamal barani sulaiman benta aya jeko sulaiman lebe tonyaka amanke dunya amara manso de bari annabiyo mo dem ay mo ne fay akay ko nyenna ta ayodo وأسلمت لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين باري من مسركم وفلا شيخ الشعراوي رحمه الله بران لو تاني آيوت وحجلو كهانينا فوقو بلقيس ميتان لسليمان لدي كأكو عوعي تفتكر أني أسلمت لك أنا أسلمت وإياك لرب العالمين مسوان كيبي جنتي حجلو تورنينا فوقو فتو amanke ko muso mu kela jomonete amanke ko kebe muso jo yandila de amanke ko kele tam musoti amanke muso la futo baro mu jon yalati hani balqis min ko sulaiman e nata futo le sulaiman nata futo akaye ko rabbi inni zalamtu nafsi ako ala mari bedana ka dum fan to jele sulaiman mera min to la manke wuti ya rafayda annabiyyu mo de bari sai ngam fan sey ning Sulaiman ka futa ngam fan sey yite alam ama fo ngam fan sey Sulaiman man
an ako na ka futa ngam fansay alam woto ke la responsibility futu kono muso la baro futu kono ala bato lemu kelim man tara jo nyaala doyi bari bebe jo nyaala ala de adin sa fahamu nyama ngalon ko kele muso ala e beeda e daña la kelo kele ngi yela silo le sele rôle le soto balu kono futu bum kono wo rôle wo matene do e do ya doti e ka ayo min fasar astaghfirullah e nyawal ka fasar ko wala rijal wala nisa wal ayo folo tadam hani kawamun tokte mamante de ni ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ala ko responsibility men be musolu kan yo rights le fanaso yo rights sifa le fanaso wala rijal alayhinna daraja bana ala darajo di ke la katambila o darajo fasarlan de men fahamila fasarlan men fasaru sahada men foto is a degree of responsibility ala responsibility de ke la futu bon kono min tambila musola responsibility o darajo be wala wala da ayo la banta dame bima faddala Allah ba'd ala ba'd wa bima anfaqu kato dépense la futu ko o mo kenet wo responsibility ala ka jele fo bare fisamante ya responsibility wonde fisamante ya darajo wonde fisamante ya ala nya selamol akana wala ko bare ala se nyin kitabu karan ngalondo nyeni men keta muso wanyanta futu da nyami anyanta bula la nyami na be kala ita fola muso ko nge kam di la dora bagaso ba be funti ani wonde seremoti muso fana ke bandoro ya baya ke la bun kon hani wonde seriyante imam jaana ya be fadam fa si janda muso la iddatu ka nyami birin bular muso bang fo muso min ke banda muso min ye yelsoje folo même maaje folo même bukaje kotake muso min be kono mari nyil beyde la addato ani muso nyanta kula la nyame fana manke ko iba fulale dorom wato wate de atay